هذا البرنامج برعاية سيما موتورز. السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من توت اوبسيون. في هذا العدد راح تشوفوا معنا اون نوفيل روبريك كي سانتيتول لو زابينغ اوتو، واللي خصصناها هاد لا سمان بور لو صالون دو نيويورك. انسي كو راح تشوفوا معنا لون دي فواتور اللي راح تشارك في لو رالي هاد العام. مي افون سولا فوسي سومير. توت اوبسيون. والبداية راح تكون مع فقرة زابينغ اوتو اللي تديكم في جولة لصالون نيويورك، واللي راح نشوفوا من خلالها لي نوفوتي دي بلو غروند مارك. ان بتي زوم عند سيما موتورز، وين كان فيه عقد شراكة بين العلامة الصينية جاك وسيما موتورز. تخفيضات هامة فيما يخص الشاحنات والحافلات عند هيونداي الجيري. وبلا ما نساو حكايتك مع سيارتك لهذا الأسبوع كانت في مدينة دويرة عند السي حسن لان دي كوليكسيونور دي زونسيان فيكول، وين شفنا معاه سيارة رونو دوفين رياضية، وقمنا بسباق صغير مع لا نيو بيتل ولا رونو ألبين. توت اوبسيون. لو زابينغ اوتو دو لا سمان كان في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد في نيويورك، وين كانت كبريات العلامات حاضرة. نلقاو من تويوتا حتى ليكسوس، ومن ماكلارين حتى الجاكوار. لو زابينغ اوتو افيك نور الدين بقاح. توت اوبسيون. لو صالون دو نيويورك كان مليء بالمفاجآت. العملاق الأمريكي كادياك على أراضيه استغل الفرصة لطرح لو نوفو فيسو أميغال CT6. Cette limousine de prestige est donc la star incontestée sur le stand du constructeur américain. هذه السيارة تم تصميمها وتجهيزها بأفخم وأرقى المواد، puisqu'on trouve à l'intérieur une sellerie en cuir pour garantir bien-être et confort aux passagers, ainsi qu'un bois exotique au niveau de la console centrale واللي يمتد حتى للأبواب. كما نجد في مسند الذراع مأخذ HDMI et USB. Au programme, 3 motorisations sont proposées. Un biturbo 3 litres اللي توصل قوته إلى أكثر من 400 حصان et un deuxième moteur turbo de 269 chevaux. Et enfin, le V6 3,6 litres atmosphérique de 340 chevaux. علامة ليكسوس dévoile la 4e génération du SUV RX. للوهلة الأولى يمكن القول أن هذه السيارة تم إدخال عليها تحسينات تجميلية لإعطائها أكثر فخامة، حيث نجد شبك أمامي مستوحى من سيارة NX، une calandre en biseau وأضواء خلفية متدرجة. أما داخل المقصورة فنجد une interface multimédia pourvue d'un large écran de 12,3 pouces et un affichage tête haute. لا جي اس اف كانت حاضرة في جناح ليكسوس، سيارة رياضية تتمتع بإن كالندر اف سبور، des appendices aérodynamiques et des grosses jantes de 19 pouces، وكل هذا يمنحها une agressivité particulière. هذا السيارة تم تجهيزها بمحرك V8 اتموسفيريك بسعة 5 لتر et qui développe 473 chevaux.
RCF GT3 Concept annonce la version qui va courir en 2015 dans différents championnats Super GT. جنرال موتورز تطرح طراز شوفروليه ماليبو 2016 سيارة لم تكن مرتقبة. لا شوفروليه ماليبو سيتم تجهيزها بمحرك 1.5 لتر توربو بقوة 160 حصان اون انتري دو جام ومحرك 2 لتر توربو تصل قوته إلى 250 حصان. كما سيتم عرض محرك هايبريد لترشيد استهلاك الوقود إلى حوالي 5.2 لتر في 100 كيلومتر. هوندا سيفيك سيارة من الجيل الثاني un concept dévoilé à New York. هذه السيارة تم عرضها avec une teinte acide et quelques effets de style. La touche de style signée par les designers de Honda تتخذ آخر الرتوشات اللي تم إدخالها على le CR-V رستيلي خاصة في الشبك الأمامي والأضواء. أما عن المحرك فتبقى المعلومات جد شحيحة puisqu'elle se limite à annoncer un 4 cylindres 1.5 VTEC. الصانع البريطاني ماكلارين كشف عن الموديل الفريد 570S, un coupé adoptant la nouvelle génération de sa structure monocoque carbone et visant la Porsche 911 GT3. هذه السيارة هي بدون منازع نجمة صالون نيويورك. علامة لينكولن التي تستهدف السوق الأمريكية والصينية تطرح لو كونسيبت دو برلين باتيزي كونتيننتال. هذه السيارة مجهزة بدي جونت دو 21 بوس un logo lumineux et une calandre en aluminium. Le concept Lincoln Continental ne manque pas d'élégance car il embarque tout le confort nécessaire avec deux fauteuils arrière réglables selon 30 positions ou encore un mini frigo. هذا الموديل تفيد الإشاعات أنه سيتم تسويقه ابتداء من 2016 بمحرك V6 إيسانس 3 لتر إيكو بوست. بنية هذه السيارة تتكون أساساً من الألومنيوم والكربون مما يقلل بشكل كبير من وزنها إلى أقل من 1700 كيلوغرام، الأمر اللي يمنحها سرعة أكبر وأقل استهلاكاً للوقود.
مستجدات أخرى كانت في جناح نيسان. Le constructeur Nippon رفع الستار على la nouvelle Maxima de 8e génération. La Maxima 2016 adopte le fameux V6 de 3,5 litres بقوة يمكن أن تصل إلى 300 حصان. السيارة خضعت شكل وتصميم لو كونسيبت كار سبور سيدان اللي تم عرضها خلال صالون ديتخوا. هذا السيارة أقل ارتفاعاً وأكثر طولاً من سابقتها، والحاجة اللي زادت في جمال وأناقة هذا سبورتيف سي سا كالوندر تري ايفوكاتريس على شكل في، لي فار et feux arrière en forme de boomerang ainsi que le toit esprit flotteur. جناح سوبارو لو كونسيبت كار جديد BRZ STI بيرفورمانس يخطف الأضواء بأناقته وحلته الرياضية. Le STI est repris des précédents modèles WRX STI, des ailes ultra allégées, un bouclier entièrement retravaillé, une calandre plus grande. يبدو أن هذا لو كونسيبت STI بيرفورمانس عبارة عن تلميح لرغبة سوبارو في إنتاج une version ultra performante du BRZ. شي جاكوار جديد كان على كل الأصعدة. في العملاق الإنجليزي رفع الستار على لا برلين XE, nouvelle concurrente des BMW série 3, Mercedes classée et Audi A4. فبالمقارنة مع الموديلات السابقة للعلامة، هذا السيارة ما تتمتعش بخطوط رياضية بارزة، بحيث نوجدوا أضواء خلفية بخطوط ديناميكية. L'intérieur de cette voiture reprend lui aussi le même esprit que l'ancienne auto, mais la technologie à bord semble plus moderne. تقترح محرك ديزل بسعة 2 لتر وبقوة 163 أو 180 حصان، ومحرك ثاني بنزين V6 3 لتر بتوربو ب 300 حصان أو V6 كومبريسي بسعة 3 لتر وقوة 385 حصان. العلامة اليابانية تويوتا استغلت طبعة نيويورك لعرض لا فيرسيون رستيلي et en hybride de son SUV RAV4. السيارة تم إدخال عليها تعديلات طفيفة خاصة على الواجهة الأمامية، حيث نجد une nouvelle signature lumineuse et une calandre beaucoup plus fine. الجانب التكنولوجي كان حاضر بقوة، خاصة بإدخال كاميرا خلفية 360 درجة. Toyota a greffé à son RAV4 une motorisation hybride 4 cylindres, 2,5 litres et un moteur électrique placé à l'arrière. هذه السيارة سيتم تسويقها ابتداء من سنة 2016. Toute option.
سيما موتورز يعلن عن عقد شراكة مع العلامة الصينية جي اي سي. فبعد مرحلة التسويق جات مرحلة تركيب سيارة جي اي سي هنا في الجزائر، والمشروع راح ينطلق بعد بضعة أشهر. Toute option. GSC Group est une compagnie qui est basée à Anhui en Chine et c'est une compagnie compréhensive. Actuellement, nous produisons des SUV, MPV, des véhicules légers ainsi que les véhicules lourds, les bus. Nous avons une très bonne réputation en ce moment. Nous avons réussi à exporter nos produits vers l'Europe, les Amériques, l'Afrique ainsi que le Moyen-Orient. Le marché algérien est notre priorité. Nous focusons et nous nous intéressons en ce moment beaucoup à ce marché. D'après nos recherches et statistiques, nous trouvons que CIMA est le meilleur partenaire qu'on puisse avoir en Algérie. Autre point très important est la disponibilité ainsi que la distribution des pièces détachées sur tout le réseau algérien. Nous avons entamé nos premières discussions avec CIMA concernant des projets de montage en Algérie, de fabrication, et nous allons délivrer toutes nos capacités et notre pouvoir pour que CIMA réussisse dans ce domaine. Les priorités, nous pensons, qui sont basées sur le mini-truck, le pick-up ainsi que les minibus. Nous, on travaille en tant que partenaire avec Jacques, le groupe GAC, depuis 5 ans. Comme vous avez vu, le marché algérien, comment a accepté la commercialisation de ce type de véhicule et cette marque. Alhamdoulilah, كان عندها إقبال كبير من عند الناس الزبائن. وإن شاء الله حنايا مع الجروب GAC نروحوا بعيد. إن شاء الله نعم إن شاء الصناعة التركيبية إن شاء الله أنا على طاولة النقاش مع رئيس المجمع تاعهم مع رئيس المجمع تاعنا، وإن شاء الله نكشفوا عليها في أقرب الأجال. Toute option. تخفيضات كثيرة ومراجعة أسعار عملتها شركة هيونداي على سلسلة الحافلات والشاحنات، كل هذا باش تكتسب لها مكانة في السوق الجزائرية أكثر من قبل. أحمد محمودي تنقل إلى مقر العلامة ودار لنا هذا لو روبورتاج. Toute option. توت اوبسيون اليوم راح تحكي شويه على غير العاده، على الشاحنات والحافلات، وعليها توجهنا لو بوينت فونت هيونداي موتورز اواد السمار باش نشوفوا التخفيضات المغريه اللي قامت بها الشركه فيما يخص جميع سلسلتها من الشاحنات وحتى الحافلات. Nous avons revu notre liste de prix à la baisse. Donc notre gamme est très large. Nous présentons au showroom Wetsemar un camion de chaque segment. Donc nous avons du Mighty, du Medium et du HDT. Le Mighty est aujourd'hui à partir de 2 400 000 dinars. C'est un prix négocié, revu et après de longues négociations avec le constructeur coréen. Le camion Medium 5 tonnes est à partir de 4 100 000 dinars. Et les tracteurs routiers. Donc en HDT, nous représentons des tracteurs routiers et des porteurs.
Donc le tracteur routier HD 450 en 4.2 et le HD 1000 en 6.4. Nous avons d'autres déclinaisons. Nos tracteurs routiers sont très robustes comme nos clients les clients qui ont déjà adopté nos camions peuvent le confirmer. هذه التخفيضات قابلتها لابليكاسيون ستريك دو كاي شارج جديد فيما يخص تجهيزات الأمان والسلامة اللي ركزت شركة هيونداي باش توفر الراحة التامة والأمان للزبائن تاعها في لاغام اللي خفضوا الأسعار تاعها. Donc la nouveauté cette année, c'est que nos camions sont dotés de normes de sécurité, donc le respect du nouveau cahier des charges. En plus de ça, nous avons négocié d'autres options de confort qui manquaient sur nos gammes. Donc aujourd'hui, le camion est doté de climatisation, de verrouillage centralisé, vitres électriques, en plus de la suspension pneumatique pour cabine et siège conducteur. Nos tracteurs routiers tractent de 40 à 70 tonnes. Et nous représentons aussi des porteurs, donc camion à benne et malaxeur. Le camion à benne HD 270, 10 ou 15 mètres cubes et le malaxeur 7 mètres cubes. جديد تاع هيونداي هو هذا التحفة لو سوميا رومورك اكسيانت اللي راح يبدا التسويق تاعو في الجزائر في الايام القادمة واللي هيونداي تعول عليه بزاف pour dominer le marché du lourd en Algérie. C'est un camion doté de toutes les nouvelles technologies et tout ce qui est option de sécurité. Donc la stratégie de Hyundai cette année, c'est de pénétrer le marché du premium avec son tracteur routier et dans les prochains mois, il y aura la pénétration d'un autre segment qu'on dévoilera bientôt. La nouveauté aussi cette année, c'est la nouvelle stratégie prix adoptée par le groupe Cévital à travers sa filiale Hyundai Motor Algérie Track and Bus. Donc notre liste de prix a été revue à la baisse sur toute la gamme camions et bus Hyundai. الحافلات دوشي هيونداي تاني دخلت عليها التخفيضات وعلى كامل الأنواع والأحجام. Hyundai propose à ses clients une large gamme de bus aussi, allant de 21 places à 100 places. Aujourd'hui, on se retrouve à l'intérieur de notre bus premium, l'Universe. C'est un bus qui a fait ses preuves auprès de nos clients, pour sa robustesse, pour son confort et pour les options qu'on propose aux clients. Donc c'est un bus de long trajet. Il est doté de toutes les normes de sécurité, qu'il faut sur un bus. En plus de ça, il est doté d'options de confort pour notre client. Avoir le frigo, des sièges très confortables et sécurisés, un écran pour le divertissement de nos clients. Hyundai Motors, c'est pas que des voitures et des camions, mais même des engins. اللي تعطيها اهتمام كبير خاصة ce qui concerne le service après-vente اللي وفرت له هيونداي تقنيين مختصين وتجهيزات ضخمة pour assurer un meilleur service après-vente et satisfaire la clientèle. احنا سي l'atelier organe. احنا on refait tout ce qui est organe de la machine Hyundai. عندنا une équipe
qui fait l'intervention à l'extérieur. Si elle juge que l'organe peut l'amener à l'atelier, on a une équipe qui fait les travaux extérieurs, se déplace chez le client sur site. Donc il a le problème se règle sur site. Il règle واحد. Sinon il a un organe qui لازم يجي لهنا l'atelier باش يخدم. بعد ما نريباريو لو موتور هذا l'organe اللي نريباريوه نروحوا نمونطيوه chez le client. نمونطيوه عند الكليون نديروا له لي زيسي نيسيسير. عندنا pour faire des tests عندنا les scanners, on règle tous les paramètres sur la machine et on fait les signes de la machine sur place. هيونداي موتورز كانت عانت في السنوات الماضية فيما يخص الشاحنات والحافلات من المنافسة الصينية، لكن اليوم وبسياسة أسعارها جديدة واللي تسير نحو خفض الأسعار والرفع من الجودة، راح تكون خطوة كبيرة من عند لو جيون كوريان باش يسترجع مكانته بقوة دون لو مارشي دو لوغ ترانسبور الجيريان. Toute option.